सरकारी योजन पाइबारे अक्षम होता भिन्नक्षम एवं अन्य व्यक्ति विशेष को अनेक साहाय्य कर समर्थित कर खूब आनंदित मन कर विभिन्न जगह भद्रक जाजपुर विभिन्न बस्ती अंचल को जाई खटिकिया गरीब दुखी पीड़ित अवहेलित मानव मानकर पहुंची कागज पत्र त्रुटि सरकारी योजन पाइबारे अक्षम होता भिन्नक्षम एवं अन्य व्यक्ति विशेष को अनेक साहाय्य कर समर्थित कर आज आप गोटे समाजसेवा सम्मान करें जो एमपी रहा समाजसेवा आम सरकारी सरकारी सुविधा सब कागज कलम जेकोसी गोटे मैंने भूल जो आधार कार्ड हो पारे असुविधा विकलांग प्राय बेस कम ब्लड आउ गोटे लोक मैंने 200 टाँग खर्च कर अटो जो मेन्टेन करपारे कि बड़ बड़ बाबू मान पाक गला से पाठशाड़े मैंने पढ़ी ना गोटे अवहेलित हो निजर माने निजर निजे रखिपारे जो गरीब लोक मैंने घरे रोचे से जाए अवेयरनेस प्रोग्राम आम करूँ सरकार सुविधा जमी आपंपारे आप छुआ मैंने जमी गवर्नमेंट स्कूल जाइए भल पाठ पढ़े आपन जो पढ़ा बिकुन ताले आप छुआटी पढ़ा बिकु आप छुआटी भितर जो ओनर अच्छी आप गाइड करेंगे आम जो गाइड करेंगे ताले से पिलाटी जाकि बड़ मनीष हम भल टी आप घर परिस्थिति रही आम अवेयरनेस प्रोग्राम कर जो माँ मैंने गोटे माने जो माँ मैंने बहुत दुख रोचे से मैंने कमी आम आगे लेकिन किसी रोजगार बाट रखेंगे जो भाई भाई जो मैंने अच्छा छोट मैंने सब पाठ पढ़ा व्यवस्था करूँ आ विभिन्न कम कर जोड़े गोटे हस्पिटाल गोटे देखिए महिला स्वावलम्बी आप कौन सब आयोजन करती आत्मनिर्भर निजे गोटे निजे ठिया विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम करूँ से आम केमी कौन कर माने आगू नमु से गुड़ा प्रोग्राम प्राय आम बेसी कम विकलांग आ प्राय देखो गोटे गोटे लोक गोटे ब्लाइंड झील आम बर्तमान जो कम डाक्टर करूँ 16 वर्ष है से सरकारी सुविधा पानी गोटे 11 वर्ष अटिजम छुआ आज गोटे आधार कार्ड हो कौटे ना कौटे लोक मैंने गाँव भितर अवहेलित अवस्था से गाँव मान बस्ती मान जाए आम तारी पर कम कर माने गाड़िया भी संगनी फाउंडेशन धन्यवाद देवी जहाँ सी सब कथा सब मैंने आम मैंने आमको बहुत गुड़ा अवार्ड मिलला कि देखुँ कौटे ना कौटे ये आसला गोटे लगुच आम भली सब मनीष गुड़ा एकाठी आम हो जाऊँ मैंने जेकोसी गोटे फाउंडेशन बहुत गुड़ा मैंने खुशी लगुच आउे रही आगू आगे बहुत बेसी कम कर सब दुखी दरिद्र पीड़ित अवहेलित लोक मैंने पहुँचू जो मनर कथा जो निज प्रकाश कर आम मुंड को आसी पिठिकी आसी कथा बाहर कर आगे नापी आम बहुत बड़ प्रयास रही कंटिन्यूअसली आम सब कम कर आम उत्साह रही मानव सेवा से माधव सेवा से ही परिप्रेक्षी आम महिला कल्याण समिति होती परिप्रेक्षी आदर्श को नहीं आम आगू आगू कम करूँ एमती मानव पशु पक्षी जंतु जो मैंने सब जीवन अच्छे से आम बेले बेले गोटे खाଇବା व्यवस्था है अंडा खाद्य व्यवस्था है पानी व्यवस्था है एवं ग्रीष्म प्रभाव चलती खाली पणार गोटे है पणार गोटे आम व्यवस्था आस्ते आस्ते आम मैंने गाई आम चढ़ी गड़ी कुटी मान व्यवस्था कर रंधा खाद्य आम गया बस्ती मान बांटू बहुत बहुत कम करूँ जोटा कि आम निजपाई बहुत माने प्राउड निजपाई फिल कर मानव जो जन्मटे पाई आम आम स्वार्थपर न हो निस्वार्थपर आम कम करूँ आउे रहा आम जो काली लुगापटा बांटी फटोटा बड़ जिन बहुत खुशी अच्छी जेहेतु आम ग्रास रूट सब कम कर मो सहित मो भौणी मैंने भी आसुँच 110 महिला एकाठी होकर ग्रास रूट सब गाँ गाँ में पहुँची विकलांग भत्ता पेंशन आप जानते सरकार अनुदान सब पाँच जोटा कि आम मैंने गोटे गोटे ब्लाइंड 16 वर्ष 15 वर्ष है अनुदान पाई से घर कि माँ मान बहुत कष्ट कि भाई मैंने बहुत कष्ट दिन मजुरिया खटिकिया से जोटा कि से गोटे मैंने अटो गोटे 200 टଙ୍କା जी कर तो जीवे खाली भावती आम 200 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା रोजगार अच्छे आम केमी कम कर से माँ मान से भौणी मान आम गाँव में मुझे आम सब गाड़ी चल पकड़
ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ପାସବୁକ୍ ଖୋଲାଠୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନେଇକିରି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଗାଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବିକଳାଙ୍ଗ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ କାଲି ବି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ 30 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଣା ଆମର ଯେଉଁ ପଣା ଦେଲୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଆଉ ମାନବ ସେବା ଯେ ମାଧବ ସେବା ଖାଲି ମାନବମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରିବା, ଏ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ ସବୁ ସେଗୁলো ସବୁ କାମ ବିଗତ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଏତେ ମୋ ସହିତ ମାନେ 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 ଅନୁଦାନ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଜୀବନ ସଣ୍ଡେ ଦେଖିବା ଘରକୁ ବି ମାନେ ମନକୁ ଆସେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ମନୋବଳ ନାହିଁ କରିକି କାମ କରିବା। ଆମକୁ ତ ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ମୋର ମୋ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସବୁ ଗରିବ ପୀଡ଼ିତ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବୁ ଯେମିତି ମାନେ 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 ଯେଉଁ ଆମ ସମାଜ ସେବିକା ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯିବ ସେ ପ୍ରପର ସମାଜ ସେବିକା ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଆମେ ବହୁତ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତାଳକୁ ବି ଏହା ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ତ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଜି ସମାଜ ମାନେ ସମୟ ବି ଟିକେ ଦିଅ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଖାଇବା ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ପଶୁ ଧଇଲ ହାତରେ ଗଛ ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ପାଇଁ ବି ଗଛ ଦେଇଥିଲି ଆମେ 100 ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ନା ନା ନର ଉପରେ କାମ କରୁ ନାରୀ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ତ କମ ସେ କମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଥୋଇଛି କାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରୁ ସେଇଟା ମୋର ଥାଉଛି ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଘର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ସଙ୍ଗୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଉତ୍କଳ ସେବା ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଅତିଥି ଘର ଗମନରେ ମିଳିଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପାଇ ନିଜକୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ସମ୍ମାନ ପାଇକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନେ 20 ବର୍ଷ ନମ୍ବର ଆସିଥିବ ଇଏ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବେଶୀ କାମ କରିବ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମନ ଭିତରେ କି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ ମହିଳା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସିନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ସମ୍ମାନ କଲେ ତା ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ କାଲି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ଆମେ 30 ଖଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ପଣା ବି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ ତାପରେ ତା ସହିତ ମାନବ ସେବା ଯେ ମାଧବ ସେବା ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେମିତି ପାଣି ଟିକେ ପାଇବେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମହିଳା